Salam, coucou les amis, كنسمعكم بألف alors اليوم قلت غادي ندير une vidéo غادي نقدم فيها راسي وباش تعرفوا شكون اللي ديغيغ لا كاميرا وشكون انا. المهم باش نقاد هاد لا فيديو طلبت منكم فيا انستغرام انكم تطرحوا عليا الاسئله اللي تبغيو باش تعرفوا عليا بلوس دانفورماسيون. دونك كتبتوا ليا كلشي فهاديك لا بيتيت كاس سور انستغرام وانا جمعت كلشي في لو بيتي كارني وغادي نجاوبكم دابا يعني لهاد لي كيسيون. دونك اول حاجه انا سميتي حفصه، في العمر ديالي 27 عام، دونك 27 من مواليد لي زاني 93. تزاديت او ماروك، اصلي سوسيه، تزاديت في مدينه الرشيديه. اون فادير كو الرشيديه هي المدينه اللي حضنات والديا لا فامي ديالي تما كيفاش كلشي كبر et voilà. Du coup, après donc ma naissance في رشيديه je suis restée quelques années تماك. من بعد وانا صغيره جيت en France puis وقعوا ظروف انني رجعت للمغرب قريت فيها 4 ans. Je pense bon 4 ans c'était شحال كان عندي من عام vraiment je aucune idée ما بقيتش عاقله، يمكن 9 ans 9 10 11 12 je pense que voilà j'ai fait 9 10 11 12 et puis 13 à partir de 13 ans رجعت en France. J'ai fait mon collège en France, donc plus le lycée. J'ai passé mon bac ici en France. حيت خديت le bac ديالي j'ai décidé, l'autre question c'était, donc la deuxième question c'était le parcours scolaire d'Yali. Parcours scolaire d'Yali après mon bac. J'ai fait des études de droit parce que j'aime beaucoup le domaine. Je suis واحد شخص qui déteste l'injustice. Et du coup, حيت كتخرجي عاد خديتي الباك ديالك كتخرجي tu sais pas vraiment ce que tu veux faire, mais j'ai essayé de me dire اشنو اللي qu'est-ce qui me tient à cœur. شنو هي حاجه اقرب حاجه يعني الخاطر ديالي قلبي ce que j'aime faire. Et j'ai trouvé هاد l'injustice, donc je me suis dit je vais me diriger في le domaine ديال la justice ديال العداله. Donc j'ai fait 2 ans et demi de droit à la Sorbonne, Paris 1. Donc c'est l'une des plus grandes universités connues d'il le droit en France. J'ai fait 2 ans et demi. Ensuite, je pense que Radi il y a une autre vidéo sur tout ce qui est les détails du parcours scolaire. D'abord Radi نهضر je suis à كل حاجة pour avoir une idée. Après كل حاجة يعني غيكون فيها les questions. Il y a des questions plus détaillées sur le parcours scolaire, je répondrai à ce moment-là. Donc, des études de droit, j'ai fait une année à l'école des sciences humaines. Et ça, c'est parce que quand j'avais besoin d'un repos. Parce que quand je la filière ديال القرايه الحفاظه والقرايه, après دخلت في le domaine ديال الدroit et j'avais besoin de m'arrêter. Et كانوا عندي بزاف ديال الاسئله. Tu sais دوك الاسئله الوجوديه. Pourquoi j'existe? C'est quoi ma mission sur terre? شكون عنده الحق؟ شكون الظالم؟ شكون هذا؟ اشنو واقع في الدنيا؟ وصلتني واحد الفتره كنت كنطرح بزاف هاد لي كيسيون هادي. Donc c'était la fin de mes études de droit. Et j'ai décidé pendant هذاك العام غادي ندير les sciences humaines, العلوم البشريه. Et là j'ai appris plein de choses. J'ai appris يعني واحد عطاوني بحال قلتي سوارت des clés qui m'ont permis انني je trouve des réponses là donc les questionnements diables, et ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait ça pendant une année. Ensuite j'ai fait des études en psychologie et ça c'était, je pense que dans ma vie j'étais obligée انني نقرا la psychologie. الا ما كنتش قريتها افون كان خصني نقراها بيتيتر من بعد ولا حيت ندير 40 عام. المهم كان خصني ندوز من هاد لا كاز ديال psychologie parce que c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup. alors ماشي تقولوا لا psychologie غير هي شنو هي يعني كنعرفوا فيها غير الانواع الشخصيات. نو سي بلوس بوسي. فيها النمو ديال الطفل، فيها الديفلوبمون دو سيرفو، فيها لا كوغنيتيف. المهم فيها بزاف ديال المواضيع super intéressante. اصلا هادشي كامل اللي كتشوفوا هنايا جو بونس كاينين واحد 3 étagères consacrées au livre de psychologie parce que شي حاجه كتعجبني بزاف surtout la psychologie نتاع les enfants et la psychologie, et ça c'est très spécial, نتاع les flics ou là ce qu'on appelle la police, les renseignements secrets. Ouais, c'est bizarre, mais كيعجبني بزاف. كيعجبني نعرف la psychologie ديالهم كيفاش دايره. Comment tu peux être un espion هو دوك الجاسوس
كيكون حيت كيكون جاسوس هكا نتاع واحد الدوله. المهم جيم بوكو سا اي سا اكزيست فريمون دونك مي سي tout un processus hein. Et du coup مثلا بحال هذا لو ليفر هذا les renseignements humains, c'est un livre que j'aime beaucoup. J'ai commencé à lire, mais ça lit juste. On va parler, Inch'Allah, d'autres vidéos sur la lecture parce que c'est super important. La lecture, c'est pas forcément تقرأي رواية، تقدري تقرأي أي حاجة، ماشي لحقاش كاين شحال واحد ما كيحملش القراية باسكو ما كيحملش الروايات. أنا من هذوك اللي ما كيحملوش الروايات ولا les autobiographies. J'aime bien نقرا des trucs qui moi m'intéressent. Voilà. Donc après les études de psychologie, qu'est-ce que Hafsa a fait? Après les études de psychologie, j'ai eu Lynn. هي العام فاش هي ديك لي زاني فاش زدت عندي لين. دونك حيت زدت لين جو ترافايي وكنت كنقرا لا بسيكولوجي اون ميم طون. دونك في الاول كنت كنقرا غير لا بسيكولوجي وكانت عندي الخدمه. ابري زدت لين دونك سكي في كو جا عندي 3 تاش. ابري لاكوشمون ديالي من بعد الولاده ديالي كانت قالت لي 10 سيمين. عندك 10 سيمين من بعد لاكوشمون ديالك ici en France. Est-ce que ما قلتهاش مي فوالا j'habite en France. عندك 10 سيمين ومن بعد كترجعي تخدمي 10 سيمين دو كونجي. انا après donc les 10 semaines de congé رجعت للخدمه ديالي. C'est quelque chose que j'aime beaucoup quand j'étais en contact avec les enfants et c'est un travail que j'aimais beaucoup, je prenais beaucoup de plaisir à faire et j'ai commencé à me dire voilà, أنا بغيت نشوف لين avec les études donc les premières années de psychologie pour les enfants, psychologie de l'enfant, ça m'avait intriguée quand جلست مع راسي. Voilà, j'ai envie de passer beaucoup plus de temps avec لين بغيت نشوفها كتكبر. Et puis même c'était un peu trop fatigant انك تقراي وتخدمي et en même temps tu gardes ton enfant et tu gères الدار ديالك. C'était un peu compliqué et du coup compliqué mais avec beaucoup de je faisais ça avec beaucoup de plaisir. Mais des fois le corps dit voilà il te lâche parce que il est fatigué. J'ai décidé بغيت ندير شي حاجه انا j'ai besoin خصني نخدم في un truc اللي où je prends du plaisir. Je prends du plaisir. انا j'ai besoin de prendre du plaisir. لحقاش si je prends du plaisir غادي نخدم مزيان. Si je prends pas de plaisir ça va être un cauchemar pour moi. صافي وانا نقرر مشات يعني جات واحد التساؤل. انا لقيت واحد الفكره وقلت غادي je vais créer ma propre entreprise. ومن تما غادي نجاوب على السؤال اشنو كديري في الحياه ديالك. انا مديره ديال الشركه. Je suis gérante d'entreprise في le prêt à porter et c'est du prêt à porter que je fais de A à Z. Tout est confectionné de A à Z. C'est pas de l'achat revente. كلشي كيتقاد عندنا في l'entreprise من A من تصوب ومن اي حاجه من التصميم حتى la vente. Donc on s'occupe de tout. Donc je ferai une autre vidéo inchallah نهضر فيها على l'entrepreneuriat, نهضر فيها على créer une entreprise, être chef d'entreprise. غادي نديرها inchallah si ça vous intéresse. Voilà, donc après le parcours ديال le parcours scolaire اللي درت لكم là le parcours professionnel. Alors le parcours professionnel, je pense que j'ai sauté des étapes parce que انا ملي كانت عندي 16 عام j'avais un job d'étudiant باش نرجع للخدمه. J'avais un job d'étudiant كنت كنقرا وكنخدم. ما كنتش كنخدم بزاف يعني c'était quelques horaires. مثلا من ديك الربعة حتى 6 ولا من 4:30 حتى 6:30 كنت كنخدم jusqu'à mes 22 ans. Et après et je travaillais avec les enfants. Après de 22 ans, 24 ans, je faisais plus de travail. Donc je travaillais à plein temps, en même temps que mes études. Et ensuite, donc avec les enfants, j'ai... Bon, en fait, comme là les enfants, mais avant j'avais fait aussi des stages hein, dans des cabinets d'avocats, dans un cabinet d'avocats spécialement, parce que ça m'a vraiment beaucoup de temps. Et puis j'ai même fait dans des sociétés ديال la bijouterie, plein de petits trucs comme ça. Moi يمكن هاد القضيه نتاع القرايه ونتاع لي ستاج نقدروا نهضروا عليها في une autre vidéo. Ensuite غادي نجي les autres questions. Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube? علاش حليت une chaîne YouTube ولا un compte Instagram? كونت انستغرام كان عندي شحال هادي واصلا كنت كنشارك فيه لي روسيت مع لي كوبين لي زامي لا فامي. Et جاتني ليدي بوندون هاد الحجر الصحي الكونفينمون. Je me suis dit pourquoi pas. Alors القضيه نتاع يوتيوب c'est quelque chose que j'avais en tête depuis شحال هادي. مي كنت بغيت ندخل بواحد لو كونتوني يكون زوين جديد يكون مفيد. لحقاش ما كانش مفيد جو با لانتيري انني غير نبين وجهي ونهضر. Je voulais vraiment يكون مفيد. Alors
الناس يعني اللي غادي يقدر يفيدهم اكثر ça sera les jeunes لحقاش انا يعني تنتفاهم بزاف مع لي جون واصلا النصائح ديالي ils sont adressés aux jeunes les recettes ديالي حتى هما et je voulais que ça soit un contenu familial مثلا الام تقدر تفرج مع بنتها تقدر تفرج مع ولدها تقدر تفرج مع toute une famille الراجل الام الوليدات je voulais يكون شي حاجه نقيه وشي حاجه فيها فهمتي ما فيهاش شي قله لحيه ولا quelque chose comme ça انك tu te sens مثلا تحشمي devant ta mère ولا شي حاجه بحال هكا je voulais vraiment que ça soit familial alors j'ai commencé des ateliers de cuisine avec Lynn Lynn c'est ma fille عندها عامين ونص قربت دير 3 ans même et je me suis dit c'est super important parce que غادي تقد يمكن تعطي l'idée لدوطرو parents لحقاش كنا وصلنا داك لا فان تاع الحجر الصحي عندنا حنا et je pense que les parents وصلت لهم لهنايا donc à s'occuper c'est vrai c'est très dur s'occuper de la maison دراري c'était pas facile refaire les mêmes jeux واصلا ما يمكنلكش تخرجي je me suis dit peut-être ramener يعني حاجه معروفه ولكن بعض المرات حيت كتحطي عليها لا لوميير كتبان بواحد المنظور اخر donc je me suis dit je vais faire des ateliers cuisine avec Lynn منها حتى هي غادي تتعلم ومنها انا غادي نبقى نهضر بالدارجه معاها ومنها حتى هي غادي تتعلم كلمات هكا بالدارجه parce que Lynn elle voilà c'est pas facile انا on habite en France كنهضر معاها بالدارجه ماما كتهضر معاها بالدارجه mais c'est pas facile لحقاش on est rattrapé par le français منهم انا à force de parler français يعني on prend l'habitude mais المهم داكشي علاش ما عطيتش واحد لا لونغ سبيسيال هاد لاشين واش فرونسي واش عرب قلت غادي كيف ما ولفا كنهضر غادي نهضر voilà donc غادي يكونوا ان شاء الله des ateliers de cuisine avec les enfants خام بعد الحجر الصحي ça peut être sympa انكم ديروهم le week-end pour les futures mamans ça peut être يعني ça peut être un bon moment pour les mamans jeunes اللي اما خلاص لي تبارك الله عندهم مع الطبخ وليداتهم كبروا وداكشي ما كاين حتى مشكل انهم يتفرجوا في القناه ولكن غير ولا سميتو تقولوا بحال ما كنعرفوش نديرو كيكه ايوا هي اللي غادي تعلمنا كيفاش نديرو كيكه با دو تو باسكو لو كونتوني il est adressé aux jeunes donc c'est donc غادي نمشي étape par étape كنمشي étape par étape où je sais et j'essaie انني نبسط les recettes ديالي pourquoi parce que au-delà de l'atelier avec les enfants بغيت les jeunes يدخلوا للكوزينه حيت كنقول لي جان الدراري بغيتهم يدخلوا للكوزينه البنات بغيتهم يدخلوا للكوزينه ماشي باش لحقاش يتعلموا يطيبوا لرجالهم ولا الاخر يتعلم نو سي جو سوي كونتر سا لحقاش سي بور سا جو دي لي الدراري اوسي غير باش pour prendre le plaisir parce qu'en fait c'est un plaisir انك تاخدي وقت وطيبي شهيوات انا كيعجبني نطيب ça veut pas dire que كل نهار كنطيب كيعجبني aussi ناكل الماكله ديال الزنقه كنحماق على فاست فود et vous allez voir ça dans les vidéos je vais partager avec vous هاد les moments هادو des restaurants des jolies adresses et franchement je me dis que de temps en temps هكا الواحد ياخذ الوقت هكا ويطيب des trucs بنان زوين في الدار surtout في شهر رمضان ça peut être super important super sympa دابا كلشي مبلوكي في دارو الوليدات ما قدوش يمشيو عند والديهم باسكو ساكنين في الغربه ولا خدامين يعني ماشي في نفس المدينه كو لي بارون ديالهم دونك ça peut être intéressant des recettes مبسطين rapides et faciles à faire et je fais ça beaucoup sur Instagram وان شاء الله غادي نحاول نقاد لو كونتوني باش نحط ميم لي فيديو sur YouTube ensuite فلاش غادي نهضروا على لي سوان ناتوريل نتاع لا بو باسكو انا الا كتسناو دي فيديو اون ماكياج سي مور ما عنديش مع المكياج كيعجبني دو لوان كيعجبني هكا مره ولكن tous les jours c'est impossible دونك ما نفيدكمش في المكياج فريمون امبوسيبل نفيدكم في المكياج باغ كونط كيعجبني نعتني بالبشره ديالي و اي جيم بيان نشوف ناس كيعتنيو بالبشره ديالهم باسكو انا ما كنتش كنعتني بالبشره ديالي نهائيا وقعوا ليا دي مومون ديفيسيل في لو موا دو جانفيي مع الخدمه ولو ستريس و بلان تروك كو même حيت وانا يعني في داك l'adolescence j'avais pas de boutons ولكن pendant le stress انا حيت كنكون stressé avec الخدمه وهداك الشيء نادو ليا plein de boutons ici des kystes machin il y a encore quelques traces mais qui me بشويه faut laisser le temps à la peau
Et en fait, budiste, je prenais soin de ma peau et je faisais que des soins naturels. J'en partage de temps en temps sur Instagram. Mais voilà, des recettes naturelles que j'aime beaucoup. On va parler aussi, on va parler d'organisation. في الخدمة في القراية ça peut être super intéressant لأنني كنأمن بشي حاجة سميتها l'organisation أنك obligé خصك تكون منظم في حياتك si tu veux توصل لشي حاجة surtout إلا كانت عندك خدمة القراية ولا tu es une jeune maman بحالي et que tu dois gérer القراية الخدمة et la vie de famille obligé il te faut une organisation alors à chaque fois je change d'organisation باش كنلقى يعني داك l'équilibre je peux partager هاد les astuces معكم pourquoi pas. Et puis même أنا نقدر نتعلم منكم des nouvelles choses et je me dis ça va être يعني واحد la plateforme d'échange تفيدوني ونفيدكم et je me suis dit pourquoi pas aborder حاجة أخرى c'est le voyage اللي غادي نهضروا في هذه القناة هذه أنا j'adore voyager كنحماق j'adore ناكل et voyager si je dois avoir deux passions في la vie c'est ناكل et voyager du coup je vais partager avec vous هاد la passion تاع le voyage. Alors j'aime pas voyager juste pour voyager mais c'est parce que c'est plus grand que ça et dites-vous que même je voyage des fois pour manger des nouvelles spécialités المهم كنتمنى غادي تعجبكم يعني المحتوى ديال هذه القناة. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que vous avez appris. S'il y a d'autres questions, je pourrais à la suite refaire une vidéo où j'ai oublié comme là les questions diaboliques. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. وكان نتمنى نهاركم يدوز مزيان. إلا كنتو كتفرجوا فيا وقت الفطور هادي بالصحة فطوركم. Sinon, نهاركم مبروك et je vous souhaite plein de jolies choses. Surtout une chose que j'ai oubliée, c'est que la chaîne, ça sera que du positif. Donc tout en négative, on va la chasser. J'aime bien. Et puis surtout qu'il y a un échange. Quand je vous montre un truc, si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment sur Instagram, sur YouTube. Les jeunes, marhaba bikoum. Les mamans, marhaba bikoum. Les papas, marhaba bikoum. Tout le monde, vous êtes les bienvenus, les enfants. En tout cas, je vais prendre beaucoup de plaisir. Je vais essayer de faire l'équilibre entre des vidéos pour les enfants, des bons moments sur YouTube, des vidéos pour les jeunes et des conseils pour nous, les jeunes mamans ou les jeunes papas, pourquoi pas. Voilà, à très bientôt.